Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para abedi, ngalo ibe na kuma mena kanya. Ok, itulo malo ame atonya fonyo yene ibe na fasoro. Tile filan na ala ka lajarabilim la adamadiyan kan. Kabako lajarabilim. Virus nyata ye tɔgɔ fɔ bali. Ça veut dire que ka bɛɛ kɔnɔna fili. Bana ni lajarabili ni an b'a ɲini ala fɛ a ka ɲuman wuli, a ka niw latanga, ka ɲɛnɛmaya lakisi, ka bana ɲuman taga. Fila le sɔrɔla bana nin na. Fila ok, siga tɛ fila min na. A fila fɔlɔ, dɔgɔtɔrɔw ka sira minnu yira an na, ni bana min ye minɛ, k'i ye mun kɛ cogoya min na bana k'i minɛ. O kɔfɛ, ni bana yɛrɛ k'i minɛ, i kan ka ko minnu kɛ, ko minnu kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo, o ye fila fɔlɔ ye. Laboratoire bɛ baara la, chercheur bɛ baara la, dɔgɔtɔrɔw b'u ka baara la, pour que ka fila gbɛrɛw sɔrɔ cogoya min na bana kɛnɛya bɛ teliya. An b'a la tanu alhamdulillah. Ja mɔgɔ bɛ se ka kɛnɛya ka bɔ bana tɔgɔ la. Ja a bɛ se ka na yɛrɛ ka taga a tɛ dɔw yɛrɛ minɛ. Ala ya bana ɲuman timi an kan. Ala y'a taga yɔrɔ jan. Lajarabili ala ka a hɛrɛ k'an ye. Ala ka an ɲuman bɔ lajarabili in kɔnɔ. A filanan, o de ye fila ye, fila min tɛ ye. N bɛ fɛ k'i baro o fila de kan sisan. N lamɛn ka ɲa. Filanan ye mun de ye? Siga t'a la adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a fɔ ko bana ni ala ka lajarabili le, ala ka fiyɛnni ne an kan, ala ka kɛrɛfɛ de ci la an ma, ka na an lajarabi, k'an lakɔsegi, k'an ka lagafotiya yira an na, k'an ka dɛsɛ yira an na. Donc komi a kɛla ten o, dunuya bɛɛ kɔnɔna filila. C'est-à-dire fɛn fɛn ko bɛ se ko la, dunuya la tile b'olu de bolo, bɛɛ kɔnɔna filila. Donc komi an kɔnɔna filila, solution kelen min bɛ se ka sɔrɔ an bolo, o de ye ka segin kɔ ka taa ala ma, ala min ka ci kana, k'ala dali, k'ala mandiya, k'ala glorifier, k'ala tɔgɔ ɲumanw fɔ, k'an ka dɛsɛ, an ka maɲumako, an ka sɛgɛn k'o yira ala la. N'o kɛra ala bɛ se ka maɲumako mun wuli ka bɔ an kan. A filɛ n'i bɛ kuranna karanna kɛ, n'i bɛ kuranna karanna, ala bɛ maɲumako fɔ mɔgɔ minnu na k'u la, a ka sɛgɛn cogo ma, a ka lajarabili cogo ma, o ka baara min kɛ, a bɛ mun dɔ de fɔ arabukan na ko tadarru'u, o k'o yɛrɛ majigi, k'o yɛrɛ suma, k'o yɛrɛ di ala ma. N'o kɛra ala k'o bɔ, cela veut dire que ala ka fɛn caman kama ko ka solution d'an ma. An y'an bolo kɛ solution na. Solution dɔ la a tɛ ye, ni yɛrɛ min hakili to i yɛrɛ la, i la wagati bɛɛ bɛ tiɲɛ ten. O de y'a filɛ, an bɛ nin bɛɛ la, dɔ bɛ se ka tile complet kɛ ka ban, asafurulayi siɲɛ 100, walayi ala ma bila hirijɛ la. Kabako de bɛ nin yɛrɛ. A bɛ 24 kɛ ka ban, asafurulayi, subhanallahi, a siɲɛ 100, ale tɛ se k'a sɔrɔ 24 kɔnɔ. Mon frère et ma sœur, lajarabili jugu de b'o ye dɛ. O b'a fɔ olu mɔgɔw ma ko al-ghafiluna, ça veut dire o ɲinana. Ça veut dire ale ɲinana a yɛrɛ kɔ ka ɲina ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔ. Attention kɛ dɛ, ça veut dire ɲɛnɛmaya bɛ bunda min na bi, a bunda ka gɛlɛn kosɛbɛ. An lɔn bɛ saya de bɛ an kɔ, ça veut dire ɲɛ bɛ saya natɔ la. Hey, an bamusow bɛ yen, an faw bɛ yen, an kɔrɔw bɛ yen. Ça veut dire saya bɛ nana, i ma lɔn a bɛna min ta a cɛ ma. A fana ma taga fɔlɔ ni, solution fana ma sɔrɔ a la fɔlɔ ni. Ko solution min sɔrɔla siga tɛ min na, bɛɛ ka lɔn ko c'est 100%, ko an segin kɔ ala ma ka ala dali. Bon, i de b'i kun fɛ o ko la, ça veut dire que depuis a daminɛna, dɔw yɛrɛ bɛ yen, depuis a daminɛna, ale ma kuranna siɲɛ 1 jigin fɔlɔ ni, k'a sɔrɔ a bɛ se kuranna karan na. C'est à dire foyi kun tɛ kɛ yen ni an bɛ an ka silamɛya histoire karan, k'an ka salafuw ka ɲɛnɛmaya karan, ka diinɛ lɔnnibagaw ka ɲɛnɛmaya karan, an ma mɛn ko tile 3 o tun bɛ kuranna jigin. Dɔw bɛ yen semaine o tun bɛ kuranna jigin. Dɔw bɛ yen kalo o tun bɛ kuranna jigin. O y'a ye problème tɛ yen, olu la vie bɛ normal la. Mais saya de lɔn bɛ e da la, e ma kuranna siɲɛ 1 jigin fɔlɔ ni. Bon, dɔw yɛrɛ bɛ yen kuranna ale tɛ se kuranna karan na. Poussière b'a ka kasabiya la, a bilalen bɛ bɔn na hali bi. Mon frère, asafurulayi siɲɛ 10, hali bi ile ma se o la fɔlɔ ni, kalo yɛrɛ kɛla bana nin na, kalo 2 kɛla la, kalo 3 kɛla la ka ban. Mais tu comptes sur quoi? Ile bɛ compter la mun de kan? Se kelen min b'an ye o, ko an ye kasabiya ta, k'a la dali, asafurulayi siɲɛ 100, i bɛ se da la, o fixe i yɛrɛ la i b'o kɛ. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanallahi.
Il est 24 heures qu'il t'au fouille que ça veut dire l'air moi nan ala kadima banane mi sur le folo ni ma sa fouille tu fais rien. Tiens, ma soeur, mon frère. Ani ko flele saya le bandala. Ça veut dire que un c'est ko ala maka saya lataga ka banaju lataga nyinema bi la kishi. Ise ko kede anga almami nunu ani anga lon ba nanga karamo wala wo seko la le obi wulu su fe ka sil ka duwawu ke ka qur'ana karam ke bon sisan olu ko le ko mako be ne la o mako be ele fanana aina renfort ke veka ka doken na ile mi wulu so ma ka ti ka magasin dala ngami le ma jean pantalon et t-shirt bi le mina hey kasabia te ba dura jean pantalon poche la ni client lerm na i embrouillente lerm na i bolo de ibala bo Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Al ni sala ka shen wa fla ke ni kelen na kili abina arranger abina nyene arranger abika mizani bliya abi banan la ta rojan abi sanyala na ika vie kono. Ça te coûte combien? Téléphone nere mo mafala nyene ma sigila yoro kili couvre-feu ubi ite profiter kan kia. Il est messé sous celle-là. Quand le temps perdu, il est miré tessé. Occasion de bien, il est cran sous celle-là. Ou le souffle. Il est l'offre la selle. Allah donne l'offre la femme. Afle sous celle-là. L'on va au bémin foyer. Sous celle qui va au bémin foyer. Ça veut dire qu'il y a goût d'obala, goût d'obala, dia d'obala, le goût de ça. Le goût de ça. Tu peux pas connaître. Voilà, il faut ni qu'à essayer. À la bateau là, obéir au nyinga. Ni kani gusoro wallahi ta dabla ole lonna kuma fo ko be dia do soro ala batula o be dia do soro ala dalla ko ni dunya fama o kun ka dia to lo wallahi ko kumbo lu kela kama o ti se ka longtemps ti si ça tamini bolo ko en wulu su fa mi sil gun ama isa ya me gudo soro ala occasion ba le venir de ami ala dal anga problème mu bita ami aladal bana yɛrɛ bɛ taa ami aladal lafiya bɛ na an ka ɲɛnɛmaya la alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqada dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab ni fulala kila ɲɛnɛ ka dusu suma sharh sadr alam nashrah laka sadr i dusu bɛ suma i dusu bɛ lafiya mo bi nyun kan lu kono kumuya ni fe kui nunu fo kasabia te iba fo ni sala ka chien bi on vla kala ni sala ka chien keme kala tant mi bolo 600 tu as le temps faut le faire mo ibe minke a chi mo ma ka copier ka chi mo ma ka chi Facebook il est réaké toi même il faut faire amma ko bi il est rétalé la 600 ni ne ma segala le wala e belle segala be bloqué ne lu kono l'air na c'est une question de programmation. Il y a programmé. Bon, ni les nati la programme n'a qu'à balayer, mais ami sel farda lo sel là. Ni bana fajar sel là sigidoni. Il se courant la crana ok. Kasabia les bibou il ça safrula de là ok. Il ça sous là ok. Ni bana sel fana sel là même chose. Lazara même chose. Fitri sarafo même chose. Au cours des chiens lourd les kono. Il est qui se coquet, ne kan se coquet, Malouka se coquet, Ali ka se coquet, Aminata ka se coquet. Mais ni belle yele kata la fait, nous que la ban flani manumako flani aban flani hine flani aban flani dusukun be flani nyine ma be kishi amanga magasin dele anga bara obi damna an dusu be sigi kuile yake kunni yake an be kan ka doke tele climat ka timi nimi se coquet na c'est ali bandalale amina boila chodi amalo et c'est il est bon vivant ça veut dire il est bon il ni la kishinwa il est sa konwa il est mo bina sa konwa italon ko ayi neke fla do le fla makorobo esa ima fana tala an be fana ni sonama nyine maya be de desela lerna hey mo mla do be jabi ala fe kati mo be kan mo mi la hawla la ho wala quwata setaye dabaritaye o tigila mɔgɔ a ka min fɔ ala ɲɛnɛ ala b'a jaabi an b'o position de la nin ye occasion ba de bɛ nin ye ka segin kɔ ala ma occasion ba de bɛ nin ye ka ala dali faut pas perdre le temps kana temps perdu n ka foli bɛ silamaden bɛɛ lajɛlen ye
n ka foli bɛ farafinden bɛɛ lajɛlen ye ala k'an ni o la kisi salamu aleykum